Oh, Master JR, Diwa. Ano ba? Diwa, Dawi. Diwa. Palitan natin ng Dawi. Nalilito ako sa ano eh. Wag. Huwag kang ganyan, Brad. Paulok oh. Oh, dadagate. Ayan oh, may sumusunod oh. May sumusunod, may sumusunod. Sige, nag-video ako. Sige, ano mo na. Mas delikado pa dyan sa ano, sa kaliwa. Taas mo lang rad mo. Magagasgas sa ano. Okay, naka-shades naman kami ni parang ay. Yan na pati, yan na pati. Op, bato. Okay. Yan na. Gumagalaw yan bato ha, gumagalaw yan. How do I like this? Enemy? Oh, angler's name? Abot yan. Junior. Oh, species? Queenfish. Queenfish. Okay, location? Shark Island, Pike Beach. Shark Island, Jumeirah. Timbangan. Set up. Yan, tanggal na. Wait lang. Set up. Kita. Sige, sabi mo. 3, 2, 8. Okay. Kita. 3, 2, 8. Sige. Titin tayo. Uwian na naman. Sabi. Oh, natawag ko kayo. Nakaangat ka pa. Pangilang entry yan? 13. Oh, 13. Kita. Sige, kita. Sabihin mo. May 27, 2025, 11:04 AM. May 27, May 27, 2025, 11:04 AM. Okay. Timbang. Oh, jig mo, matapakan mo. Yes, my friend. Yan, go. Oh, sige. Kita. Hindi nag-0-0 yan ah. May ano. Yan, sige, 0-0. 0. Abot yan. 2.1. 2.3. Yan, lock. Yan, lock. Hindi, sabihin mo. Kita. Oo, kita. 2.430 kg. 2.430 kg. Head to tail. Magic words. Angler's name? Junior, setup, time and day. Angler's name? Species. Junior. Okay na? Time and day. Space. Lang. Magic word. Barkadahan anglers, masaya lang. Matira matibay. Bah, yung tawag.